हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल न्यू पाठशाला। आज आम सप्तम श्रेणी इंग्लिश बहीर फॉलो अप लेसन 18 वॉरियर विषय रे पढ़ा एवं भल भाव में बुझा। तेरे समय नष्ट न करी चलतु आरंभ करवा। सेशन 1 प्री रीडिंग सोशलाइजेशन। इन द मेन लेसन द फादर लर्न ए लेसन फ्रॉम हिज सन। यार मेन लेसन रे आमे पढ़ी कि जड़े बापा किभली भाव में पुओं ठारू गोटे शिक्षा पाई कि से माने वास्तव में केते गरीब कि केते धनी ए विषय से गोटे शिक्षा पाई किंतु ए फॉलो अप लेसन रे आमे पढ़िबा कि किभली भाव में गोटे पंचम श्रेणी झील जी कि गोटे बजार रे मिलुथिबा अर्थ बही बा माने बही विरुद्ध रे किभली भाव में से आंदोलन करिसेंती ए विषय रे आमे पढ़िबा एवं बुझिबा। लेट्स रीड एंड सी हाउ चीप बाजार नोटबुक्स डू मोर हार्म दैन गुड। चलो पढ़िबा एवं देखिबा कि किभली भाव में बजार रे मिलुथिबा एही सस्ता बही गुड़िक भल अपेक्षा अधिक क्षति करिथांती। तो विषयटीर ना है ए टिनी वॉरियर जार अर्थ है गोटे छोट योद्धा जी कि कौन करुच्ची ना ए बाजार नोटबुक रो एगेंस्ट रे आंदोलन करुच्ची बा बजार रे मिलुथिबा एही अर्थ बही विरुद्ध रे लड़े करुच्ची आंदोलन करुच्ची। ठीक अच्छे तेरे चलतु आरंभ करवा। वन इवनिंग मितु एंड सितु टू सिस्टर्स वर स्टडीइंग इन देयर रूम। मितु स्टडीज इन क्लास 7 and Situ in class 5. The two sisters were studying in two different schools. Their uncle, Mr. Giri, was watching them from a little distance. He was a retired teacher. He had come to visit them on a weekend. Mr. Giri saw Mitu reading one paragraph from her English textbook, then reading the meaning of this paragraph in Odia from a Bajar notebook, which disturbed him. If children study English like this, they will never learn English, he thought. One evening, Mitu and Situ. दिने संध्यारे मितु एवं सितु टू सिस्टर्स दुई भौणी वर स्टडिंग इन देयर रूम। पढ़ुथिले कोठी ना इन देयर रूम तांको पढ़ा घरे पढ़ुथिले। दिने संध्यारे मितु एवं सितु दुई भौणी तांको पढ़ा घरे पढ़ा कार्य करुथिले बा पढ़ुथिले पाठ पढ़ुथिले। मितु स्टडीज इन क्लास 7 एंड सितु इन क्लास 5। मितु सप्तम श्रेणी रे पढ़े एवं सितु पंचम श्रेणी रे। द टू सिस्टर्स वर स्टडिंग इन टू डिफरेंट स्कूल्स। से दुई भौणी वर स्टडिंग इन टू डिफरेंट स्कूल्स दुईटी अलग अलग स्कूल रे पाठ पढ़ुथिले। देयर अंकल मिस्टर गिरी वाज वाचिंग देम फ्रॉम ए लिटिल डिस्टेंस। सेमानंकर मामू बा काका मिस्टर गिरी अल्प दूररू तांकु लक्ष्य करुथिले बा देखुथिले। ही वाज ए रिटायर्ड टीचर। से जणे अवसर प्राप्त शिक्षक। ही हैड कम टू विजिट देम ऑन ए वीकेंड। ही हैड कम टू विजिट देम। से सेमानंकु देखा करिबा पई आसीथिले। केबे आसीथिले? ऑन ए वीकेंड सप्ताहर शेष दिन रे सेमानंकु देखा करिबा पई आसीथिले। मिस्टर गिरी सॉ मितु रीडिंग वन पैराग्राफ from her English textbook, then reading the meaning of this paragraph in Odia from a Bajar notebook or meaning book. Mr. Giri saw. Mr. Giri देखिले। सी रा फास्ट टेंस हैला saw. सी माने देखिबा, saw माने देखिले। Mr. Giri देखिले मितु तार इंग्लिश रा पढ़ा बहिरु गोटे अनुच्छेदटीए पढ़ुछि। तापरे रीडिंग द मीनिंग ऑफ दिस पैराग्राफ इन ओडिया तापरे सही अनुच्छेदटीर अर्थ को ओडिया रे पढ़ुछि कोथिरु फ्रॉम ए बाजार नोटबुक गोटे बाजार नोटबुक रो बा गोटे अर्थ बहिरु मीनिंग बुक रो पढ़ुछि। मीनिंग बुक जो भली भाबरे तम मानकर टेस्ट पेपर मिलुछि मार्केट रे मिल जाउछि टेस्ट पेपर गाइड बुक ए सब जिंस गुडी करू से पढ़ुथिला तार ओडियाटी। व्हिच डिस्टर्ब्ड हिम जो जिंसटा तांको बहुत असुविधा रे पकाइला बा बहुत अस्तव्यस्त करदेला। इफ चिल्ड्रेन स्टडी इंग्लिश लाइक दिस जदि पिला माने एही भली भाव में इंग्लिश पढ़िबे दे विल नेवर लर्न इंग्लिश से माने केबे हेले इंग्लिश शिखि पारिबे नाही। ही थॉट से चिंता कले
से चिंता कले पिलामाने जदि एइभଳି भाବରେ इंग्लिश पढ़िबे ताहले सेमाने केबे हेले इंग्लिश पढ़ी पारिबे नाही बुझी पारिबे नाही. The uncle was eager to help Mitu learn English on her own without the help of this meaning book. He came too close to her and asked her to read the first paragraph of the lesson silently. The lesson was the story of cricket. The first paragraph was the shape and the size of a cricket ground are not fixed. They are different. The cricket ground of Melbourne in Australia is bigger than that of Firoz Shah Kotla in New Delhi. Similarly, the shape of the Chipak cricket ground in Chennai is circular, but the Adelaide cricket ground in Australia is oval. The uncle was eager to help. ମାମୁଁ ଜଣକ ବା କାକା ଜଣକ was eager to help. ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ. କାହିଁକି? ମିତୁ ଲର୍ନ ଇଂଲିଶ ଅନ୍ ହର୍ ଓନ୍. କିଭଳି ଭାବରେ ମିତୁ ନିଜେ ନିଜେ ଆପେ ଆପେ କିଭଳି ଇଂଲିଶ ଶିଖିପାରିବ. ୱିଦାଉଟ୍ ଦ ହେଲ୍ପ ଅଫ୍ ଦିସ୍ ମିନିଂ ବୁକ୍. ଏଇ ମାନେ ବହିର ବିନା ସାହାଯ୍ୟରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଇଂଲିଶ ଶିଖିପାରିବ ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ. ହି କେମ୍ କ୍ଲୋଜ୍ ଟୁ ହର୍. ସେ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଲେ ବା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ. କିଏ ଆସିଲେ? ମିଷ୍ଟର ଗିରି. ଆଣ୍ଡ ଏବଂ ଆକ୍ସଡ ହର୍ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଟୁ ରିଡ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ ପାରାଗ୍ରାଫ ଅଫ୍ ଦ ଲେସନ୍ ସାଇଲେଣ୍ଟଲି. ଟୁ ରିଡ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ ପାରାଗ୍ରାଫ ଅଫ୍ ଦ ଲେସନ୍. ଏହି ବିଷୟଟିର ପ୍ରଥମ ଅନୁଚ୍ଛେଦକୁ ନୀରବରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ. ଦ ଲେସନ୍ ୱାଜ୍. ସେ ବିଷୟଟି ଥିଲା ଦ ଷ୍ଟୋରି ଅଫ୍ କ୍ରିକେଟ୍. କ୍ରିକେଟର ଏକ କାହାଣୀ. ଦ ଫାଷ୍ଟ ପାରାଗ୍ରାଫ ୱାଜ୍. ସେଇ ପ୍ରଥମ ଅନୁଚ୍ଛେଦଟି ଏହିପରି ଥିଲା. କେଉଁଭଳି ଥିଲା ଦେଖିବା. ଦ ସେପ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ ସାଇଜ୍ ଅଫ୍ ଏ କ୍ରିକେଟ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଆର୍ ନଟ୍ ଫିକ୍ସଡ୍. ଗୋଟେ କ୍ରିକେଟ୍ ପଡ଼ିଆର ଆକାର ଏବଂ ଆକୃତି କ'ଣ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନୁହେଁ. ଦେ ଆର୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ. ସେଗୁଡ଼ିକ ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରକାରର. ଦ କ୍ରିକେଟ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ ମେଲବୋର୍ନ ଇନ୍ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଇଜ୍ ବିଗର ଦାନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଅଫ୍ ଫିରୋଜ ଶାହ କୋଟଲା ଇନ୍ ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀ. ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ଅବସ୍ଥିତ ମେଲବୋର୍ନ କ୍ରିକେଟ୍ ପଡ଼ିଆଟି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଅବସ୍ଥିତ ଫିରୋଜ ଶାହ କୋଟଲା କ୍ରିକେଟ୍ ପଡ଼ିଆଠାରୁ ବଡ଼ ଅଟେ ବା ତା ତୁଳନାରେ ବଡ଼ ଅଟେ. ସିମିଲାରଲି ଦ ସେପ୍ ଅଫ୍ ଦ ଚିପକ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଇନ୍ ଚେନ୍ନାଇ ଇଜ୍ ସର୍କୁଲାର. ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଚେନ୍ନାଇରେ ଅବସ୍ଥିତ ଚିପକ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ପଡ଼ିଆଟି ଆକାରରେ କ'ଣ ଅଟେ ନା ଗୋଲାକୃତି ଅଟେ. ବଟ୍ ଦ ଆଡଲେଡ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଇନ୍ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଇଜ୍ ଓଭାଲ. କିନ୍ତୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ଅବସ୍ଥିତ ଆଡଲେଡ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ପଡ଼ିଆର ଆକାର ହେଉଛି ଅଣ୍ଡାକୃତି. ବୁଝିପାରିଲା ପିଲାମାନେ? ଓଭାଲ ମାନେ କ'ଣ? ଅଣ୍ଡାକୃତି. ସର୍କୁଲାର ମାନେ ଗୋଲାକୃତି. ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଇ SCB 1ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା. କମ୍ପ୍ରିହେନ୍ସନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ. କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 1. ହୁ ଆର୍ ଦେୟାର ଇନ୍ ପାରାଗ୍ରାଫ 1? ପ୍ରଥମ ଅନୁଚ୍ଛେଦରେ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଆନ୍ସର. ଇନ୍ ପାରାଗ୍ରାଫ 1 ଦେୟାର ଆର୍ 2 children, Mitu and Situ. Their uncle Mr. Giri was with them. Question number 2. Who are Mitu and Situ? Mitu ଏବଂ Situ କିଏ? Answer. Mitu and Situ are two sisters. Mitu studies in class 7 and Situ in class 5. They were reading in different schools. Question number 3. Who visited them on a weekend? ସପ୍ତାହର ଶେଷରେ କିଏ ସେମାନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ? Answer. Mr. Giri, their uncle, visited them on a weekend. Question number 4. What was Mr. Giri? Mr. Giri କ'ଣ ଥିଲେ? Mr. Giri was a retired teacher. Question number 5. What did Mr. Giri see? Mr. Giri କ'ଣ ଦେଖିଲେ? Answer. Mr. Giri saw Mitu reading a paragraph from English textbook and then reading the meaning of the paragraph from a Bazar meaning book. Question number 6. What was Mitu reading? Mitu କ'ଣ ପଢ଼ୁଥିଲା? Answer. Mitu was reading a paragraph from English textbook. Question number 7. Why was her uncle disturbed? ତାଙ୍କ ମାମୁଙ୍କୁ କାହିଁକି ଅଡ଼ୁଆ ଲାଗିଲା? Answer. Her uncle was disturbed because he did not like learning English taking help of Bazar notebook. Question number 8.
What did his uncle ask her? ତାଙ୍କ ମାମୁଁ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଲେ? Answer. Her uncle asked her to read the first paragraph of the lesson silently. Question number 9. What was the title of the lesson? ଏଇ ପାଠଟିର ଟାଇଟେଲଟି କ'ଣ ଥିଲା ବା ଶୀର୍ଷକଟି କ'ଣ ଥିଲା? Answer. The title of the lesson was The Story of Cricket. Question number 10. What was the first paragraph of the lesson about? ଅଧ୍ୟାୟର ପ୍ରଥମ ଅନୁଚ୍ଛେଦଟି କେଉଁ ବିଷୟରେ ଥିଲା? Answer. The first paragraph of the lesson was about the shape and size of cricket ground. Question number 11. How is this paragraph in your English book different from the paragraph in the meaning book? ଏହି ପାରାଗ୍ରାଫଟି କିଭଳି ଭାବରେ ତୁମ ଇଂଲିଶ ବହିର ପାରାଗ୍ରାଫ ଠାରୁ ଅଲଗା ବା ଭିନ୍ନ ଥିଲା? Answer. This paragraph from the English book teaches how to learn and improve the knowledge in English, but the paragraph from meaning book only teaches what is the meaning of the paragraph.